Dobar dan i dobrodošli. Nastavljamo s malo drugačijim gratažem. Koristim akrilne boje na glatkom papiru, nanosim ih kistom i nakon sušenja sve to pokrijem debljim slojem bijele boje. Taj sloj bijele ću uklanjati slikarskom lopaticom, špahtlom. Princip grataža je u biti uvijek isti. Kad se prvi površinski sloj osuši, preko njega ide drugi gornji sloj, to je ovaj put bijela, i taj drugi sloj mehanički uklanjamo, mi ga grebemo. Razlika kod korištenja akrila od školskog grataža gdje koristimo masne bojice koje pokrivamo crnim tušem je to što kad koristimo akril imamo vrlo malo vremena. Imamo otprilike 2-3 možda do 5 minuta. Nakon toga boja je suha i više nema grebanja, nema grataža. Odlučio sam se za jednostavan motiv ribe i vidjet ćemo koliko ću motiva stići izvesti prije sušenja. Sve ovo što gledamo je trajalo negdje 3 do 4 minute. Sve dok gornji sloj nije suh, možemo dorađivati motiv, odnosno dodavati detalje. Svakim potezom mi skidamo površinsku boju i otkrivamo ono što se nalazi ispod. Uvijek nam je potreban određeni kontrast između gornjeg i donjeg sloja. To bi bila šarena ribica izvedena u tehnici grataža. Probat ćemo još jednom isti motiv. Prvo površinski sloj. Malo ću se poigrati raznim bojama. Za današnji rad potrebna nam je akrilna boja i neki pribor za grebanje. Nije nužno da su to slikarske lopatice, što god imate na raspolaganju, a čini vam se dovoljno zanimljivim. Obično radim na malo debljem glatkom papiru. Taj deblji papir može izdržati više močenja, akrilne boje su na vodenoj osnovi i ako močimo papir koji je tanak previše, on se uništava. A to što je papir gladak nam omogućuje da lakše s njega uklanjamo boju. Kad je ovaj prvi šareni sloj suh, pokrivam ga crnom bojom kojoj dodaje malo vode. Deblji sloj boje i voda mi omogućuje malo više vremena za rad. Boja će se malo sporije sušiti. Nije nužno da nam je gornji vanjski sloj uvijek crn. Bitno je samo da imamo dovoljno jak kontrast između prvog i drugog gornjeg sloja. Ako bi u ovu crnu dodao kap ili dvije lanenog ulja, to bi usporilo sušenje što bi nam dalo malo više vremena za izvedbu motiva. U slučaju da koristimo samo akrilnu boju i vodu, uzmimo u obzir da moramo biti još malo brži jer se crni pigment suši brže od, na primjer, bijelog. Iako ovo djelo je jednostavno, bit će nam lakše ako smo već prije koristili slikarske lopatice. Dodajem poteze i malo po malo razvijam motiv. Nakon što sam završio s obrisom, polako već osjećam da se crna suši i sve teže povlačim poteze. Dok sam stigao do toga da napravim poteze koji predstavljaju riblje ljuske, crna je već bila toliko suha da više ne mogu raditi onako kako bi želio. Što sad? Premazat ću tijelo ribe debljim slojem bijele i malo žute, čisto da nam bude zanimljivije. I sad opet imam nekoliko minuta vremena za rad. Vidimo da sad bez problema povlačim poteze. Mi obično grataž radimo odjednom, ali nigdje nije rečeno da to tako mora biti. Na ovaj način, kad radimo dio po dio motiva, možemo sebi dati više vremena i na kraju imati zanimljiviji rad. Ovaj dio tijela ribe s ljuskama mi se čini najzanimljivijim dijelom, pa bi bilo šteta da je to ostalo onako nedovršeno jer se crna osušila. Isto ću napraviti i na repu i perajama ribe. Osvježim površinu novim slojem boje i opet imam vremena da nešto napravim na tome. To bi bila ribica. Probajte se malo poigrati gratažem, odaberite neki motiv koji vam se sviđa i probajte. I kao i uvijek, opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!